हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम कर गोटे न्यू ब्लॉग को। आज आम स्कूल सरस्वती पूजा वाला केमती कौन हम चलतु देखा से तो गोटे फोटो उठाऊँ एपटे सरस्वती पूजा कौन कह समस्त को अभिनंदन सरस्वती पूजा भल एटा मोबाइल से आनी जहाँ मोबाइल टे बनवा कौन पेटे करुच मु चल टे देखापी फोटो उठा खाली बुली बुली मोबाइल आंसर ड्रेस पाई कौन भाई माड़ लगे फ्रेंड्स एटा है आम स्कूल उत्तर भ्यू एबे पूरा तौरा सब भांगी भंगा जाए पूरा नंडा देखा आम स्कूल गछ मूसा काटी दिखाई भितर मोर नाम स्वस्तिका प्रधान। मैं आशा कर खुशी भल थे। आज हमार सरस्वती पूजा जेहेतु से तो ना कला ता फोटो वीडियो के आसवाई से मु तो को आसली भागी तो देखिया कौन सब चली वीडियो के वॉइस कही हेले कट हो जाए से पछके मुझे वॉइस दौजी दी महला को चली चली सीट्रे आसला को मनुष्य बेदम हो जाऊँ नमस्ते हाय कर दियो भीतर को पलि आसिली देखिली देखिए डेकोरेशन कम कौ जाके गला देखला सब डेकोरेशन कर भितर जहाँ भी सब टिके कम था सब आम कल सारी देता जहाँ टिके कम था गोटे बेलून बांधापी आ जहाँ जहाँ टे कम था करदे क्लास टाक भलसे आउ थे सफा सुतरा कर देखते आम काली पकई झुंटी उपके कौन चली जे उपके के बोलू जा हां उपके कौन बोलू जा उपके कि ना बोलू दे माने हां मु जाऊ जी बापू को मु पुक जाय कि ना असला को देखला को क्लासरूम में केही भी गुटे पिला नाती पालो पा देना सब बोलू जंती जे जुआडे कदरी गछ भी के आनी साइला ने भितरे कुआड गले माने समस्ते एडा हम क्लास प्रकृत एडा हम 10म क्लास एडा हम प्रार्थना करू आ आगडा 7म क्लास एपटे भी आगे क्लास अच्छे आम जो 8म क्लास आ कॉमन रूम ऑफिस रूम एपटे के जो बिल्डिंग को जावाई रास्ता हेले भी किसी पढ़ापढ़ी होनी तले आम सब पढ़ापढ़ी कर भी गोटे छाड़ा है स्पेस ए पिलाटा कुआडे खाली बुलूची चलली पूरा बाहर को एटा आम ऑफिस रूम काली जाके भाबुथुलो झुंटी पकाइबो बोली हेले डस्ट फस्ट खराब हो बोली बाबा पकेलुनी बाहर डा Oh my god. कुआडे कहउछन्ती माने बाहरे मोज पकाउछन्ती कि ना काहे तो बाहरे नाहती ସେମାନେ What? एटा देखो हम डांस रूम बिल्डिंग काम चली जे पटे
ଏ ଆମ ପୁରା ସ୍କୁଲଟା ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାନି ଏଇ ଛୁଆ가 ତ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ବୁଲୁଥିଲେ ଏଇନେ ସେ ଆଇଲା ବୋଧେ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୋଧେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କ'ଣ ଆଣିବାର ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଉଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ୱେଲକମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ରଙ୍ଗୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ତ ଏବେ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଆସିଲେଣି ଏପଟେ ଆମ ଝିଅ ପିଲା ଏପଟେ ପୁଅ ପିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବି ଉପର ଆଡ଼େ କେହି ନଥିଲେ ଭାବିଲି ଉପର ଆଡ଼େ କେହି ନଥିବେ ସେପଟେ ଗୁରେ ବସିଥିଲେ ଛୁଆରା ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ତ ବୋଧେ ଆଉ ଏଇ ଉପରକୁ ସବୁପଟେ ବାଟ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁପଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣି ହେଉନି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ କିଏ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏପଟେ ପୂଜା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେମାନେ ତ ସେପଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ କେତେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେତେ ବଳିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଆଣିନା ଏପଟେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟିକିନା କ୍ଲାସରୁମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଆସିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ଏବେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆସିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଲାଷ୍ଟରେ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆହୁରି ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବେ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଏତେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ଫୋନ୍ ସେଇକି ଅଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବାଏ।